केउट साइठारे रेखा डिजिटल ईडी तरफ प्रचार रथर शुभ उद्घाटन। गजपति जिला पारलाखेमुंडीर केउट साहि स्थित ओडिशा नॉलेज कॉर्पोरेशन अधिकृत कंप्यूटर शिक्षा केन्द्र रेखा डिजिटल ईडी तरफ आज 11टा बेले एक प्रचार रथर शुभ उद्घाटन होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ରାଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆକାଂକ୍ଷା ମହିଳା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ मीना कुमारी टहल पताका देखाई ଏହି ସଚେତନ ରଥର शुभारंभ କରିଥିଲେ। वर्तमान समय रे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्तिर किभली गुरुत्वपूर्ण रही एवं समस्ते ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ